বরাক নদীর জল ধীরে ধীরে কমলেও এখনো বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত কাটিগড়ায়। কাটিগড়ে রাজস্ব চক্রে সেখানে প্রায় 40টি গ্রাম জলমগ্ন। 38টি ত্রাণ শিবিরে 9,000-এরও বেশি বন্যা পীড়িত মানুষজন আশ্রয় নিয়েছেন বলে খবর সরকারি সূত্রের। 45,000-এরও বেশি মানুষ বন্যাক্রান্ত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার কাটিগড়া সিদ্ধেশ্বর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া বন্যা পীড়িতদের সঙ্গে কথা বললেন কাছাড়ের জেলায়ুক্ত মৃদুল কুমার যাদব। এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বন্যা দুর্গতদের সব ধরনের সম্ভাব্য সহায়তার জন্য কাছাড় জেলা প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে বলে আশ্বস্ত করেছেন ডিসি। ত্রাণ শিবিরে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী সহ ঔষধপত্র বিতরণ করা হচ্ছে কিনা, পশুখাদ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সেখানে তদারকি করেন। শীঘ্রই পৌঁছে দেওয়া হবে পশু খাদ্য, এমনটাও আশ্বস্ত করেছেন জেলা শাসক। এদিন সিদ্ধেশ্বর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ দুটি বৃহৎ ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছেন জেলা শাসক মৃদুল কুমার যাদব। সার্কেল অফিসার ডক্টর রবার্ট টোলর, দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক অন্তরা পাল সহ সরকারি কর্মী আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন তিনি। কাটিগড়া বেশ কয়েকটি স্লুজ গেট এখনো সচল নয়। এই বিষয়ে বিভাগীয় তরফে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে জানতে চাইলে জেলা শাসক জানিয়েছেন, আগামী 10 জুন বিভাগীয় মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা আসছেন বরাকে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাই নেওয়া হবে। বন্যা দুর্গতদের কোনো অবস্থায় যাতে অসুবিধার মধ্যে না পড়তে হয় সেদিকে জেলা প্রশাসন সজাগ দৃষ্টি রেখেছে বলে মন্তব্য করেছেন জেলা শাসক মৃদুল কুমার যাদব। स्विस गेट को हर साल रिपेयर किया जाता है और रिपेयर करने के कारण ही बताया गया है कि इस साल जो है इतना भारी बारिश होने के बाद भी कम पानी हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, क्योंकि हमारे बहुत से स्विस गेट हमने ठीक कर दिए हैं। जानकारी दिया है कि कुछ स्विस गेट में अभी प्रॉब्लम है। हमारे मंत्री जी 10 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, उनके साथ चर्चा की जाएगी और कैसे पानी कम होने के बाद कैसे उनको फिर से रिपेयर करके स्टार्ट किया जाए, इसका प्रयास किया जाए। ये तो लास्ट ईयर भी सर ऐसे ही बात किया था। लास्ट ईयर प्रपोजल है कि इंजीनियर साहब ने मुझे बताया कि एक प्रपोजल लास्ट ईयर ने दिया है 1.85 करोड़ का, लेकिन आज तक 1.85 करोड़। हाँ। लेकिन आज तक ये प्रपोजल भी सैंक्शन नहीं हुआ है। ये इंजीनियर साहब ने मुझे कहा। हम डिपार्टमेंट के लगभग 1 साल हो गया प्रपोजल। डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। हमको जानकारी जो दी गई है ये दी गई है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछले बार से जो रिलीफ जो स्विस गेट काम नहीं करते थे वो इस बार प्रॉपरली मैकेनिकल टर्म में काम कर रहे हैं, जिसके कारण पानी जा पा रहा है यहाँ से बाहर। नहीं सर, पानी हमारे ये रिवर्स अभी तो काटीगढ़ का गमन का बीच काम चल रहा है, तो इसलिए फेरी सर्विस बंद है। हाँ। तो अभी सर लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो रेल के ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं। अपेक्षा ये है कि 19.83 हमारा वो होता है, डेंजर लेवल होता है, और वो डेंजर लेवल हम लोग आज क्रॉस कर जाएंगे। तो ऐसा ही रहा तो मोटा मोटी कल नहीं तो परसों तक हम लोग फेरी सर्विस स्टार्ट कर पाएंगे।